तो डिले भाई रूम मिल रहा तो मिली जे तो एसी ना चलो हाँ रूम मिली तो एसी रूम नहीं चल रहा कहते एसी रूम दे तो पैसा देते एसी रूम एसी रूम नहीं चलवा ठीक अच्छे रूम आमर के डबल बेड जुड़े अच्छे 6 जन को ठीक अच्छे एक नंबर गाड़ी बुक हो गला 4 धाम बुलवार टूर रूम भी बुक हो गला माने टूर स्टार्ट हो गला काले सकाळ खाली जीवार अच्छे टूर रे देखा जाओ एबे रूम रे टिके आसना रेस्ट नवा डिनर फिनर कुआडे कर जिबा खाना पीना डिनर फिनर कर जिबा 12 बटे ठीक अच्छे रूम तो ठीक अच्छे आज राति स्टे करा काली 7 टा बाहर जाइना 4 धाम टूर रे ठीक अच्छे जय बाबा के हरिद्वार गुरुघाट এটা আমার কাঁ জায়গা কইছিল পয়সা এটাও কাঁ জায়গা কইলো হরিদ্বার হরিদ্বার ঘাট ঘাট যা হলে আমার ঘাট হলো কাঁ হলো মহন্তদা কুଆଡ଼େ ପଳାଲା ମୁଁ କରୁଛି ତୁ ତୋର ତ ଗାଧା ନହେଲେ ସେତିକି କରିଦେ ତାପରେ ଭଲ ନା ବଡ଼ ଭଲ କି তো এটা গোটে আমার হরিদ্বারর গোটে আম ঘাটি গঙ্গা মাতা নি গঙ্গা মাতাঙ্ক এ নদী এটা লোকেশন আমার হরিদ্বারর গোটে ঘাটি আমার এটা ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି